मैं हूं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने अपने पिछले वीडियो में सास और बहू के अज़ली और दायमी झगड़ों के बारे में बात शुरू की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि उसकी इन झगड़ों की वजह क्या है। आज के वीडियो में हम इन पेचीदा मसाइल को समझने की मज़ीद कोशिश करेंगे ताकि इनके मसाइल के हल तजावीज़ की सूरत में आपको दे सकें। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा पिछला वीलॉग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज का वीलॉग अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी तरह समझ आ जाए। नाजरीन, आइए बहू और सास के ताल्लुकात उनसे पैदा होने वाले पेचीदा मसाइल की तरफ। आप शायद मुझसे इत्तफ़ाक़ करें कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर्स में बेटे को जज्बाती अहमियत दी जाती है और बहू अक्सर शौहर के घर आकर रहती है और उसकी समाजी शनाख्त अक्सर इसी घर के अंदर महदूद होती है। वो कुछ कुछ सास की जगह लेने की कोशिश करती है, लेकिन अमूमन ये कोशिश नाकाम रहती है और अगर कामयाब हो तो कुछ उसकी कॉस्ट घर में मसाइल की सूरत में देना पड़ती है। इसकी एक वजह इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। बहू घर छोड़ के नहीं जा सकती, वो अपने माँ बाप के घर वापस भी नहीं जा सकती कि बेचारों ने खुदा खुदा करके उसे ब्याह होता है। और आपने अक्सर फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा कि जाओ बेटी, ये इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है, लेकिन उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए, वगैरह वगैरह। खुशी के इस मौके पे सब रो रहे होते हैं, ये दर्दनाक लम्हे होते हैं। दुल्हन भी रो रो के हलकान हो रही होती है, लेकिन वहाँ से खुशी अपने खामद के घर चली जाती है और एक नए घर के बसाने के शौक़ में वो ऐसा करती है। वो वहाँ से कभी वापस ना आने की कसम खाती है, चाहे खामद और उसकी मौत नए घर में उसका जीना महाल कर दे। रोज़गार कमाना बेटे और ससुर का काम है, लेकिन घर के अंदर सरबराही सास के ही पास रहती है। ख़ासकर बहू और उसके वालिदैन और घर वालों से मुताल्लिक़ तमाम सियासी और गैर सियासी मामलात सास के हाथ में रहते हैं। ये सब कल्चरल आर्कीटाइप्स है जिनका मुख्तसर तारफ़ मैंने अपने पिछले वीलॉग में दिया था। नाज़रीन, उस वीलॉग को ज़रूर देखिए। पेशतर इसके कि मैं कुछ नफ्सियाती बातों और असूलों पे बात करूं जिनको समझ कर और जिन पर अमल करके सास और बहू के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं आपको अपनी चंद क्लाइंट्स के तजर्बात और अपने मुशाहदात की बुनियाद पर कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। वो दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी। मेरी एक क्लाइंट ने, जो किसी स्कूल में पढ़ाती थी, अपनी सास के बारे में इंकशाफ किया कि वो खाने पीने के सिलसिले में उस बेचारी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और उसके लिए हमेशा बचा खुचा खाना रखती थी। एक सास अपने बेटे और खामद को दूध देकर बहू के लिए दूध में पानी मिला कर रख देती थी। एक और क्लाइंट ने रिपोर्ट किया कि उसकी सास अपनी तलाक याफ्ता बेटी और के बच्चों और उसके बच्चों में तफरीक करती। एक और बहू ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सास चाहती है कि मैं रोज़ाना 2 सालन बनाऊं और ससुर चाहे रात को 12 बजे आए तो अपनी दुकान से वो उनके लिए ताज़ा चपाती बनाए। एक और नौजवान बीवी का कहना है कि जब वो यानी वो और उसका मियाँ छुट्टी के दिन कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते तो सास सबसे पहले आकर गाड़ी में बैठ जाती। एक से तो ज़्यादा बीवी ने बताया कि उसे जब किसी चीज़ की यानी किसी ड्रेस की या किसी और ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो खुद ख़रीद के घर ले जाती है, क्योंकि उसकी सास मेरी फजूल खर्ची पर बहुत नाला और नाराज़ होती है। तो वो अपनी सास को झूठ मूठ का बता देती है कि उसकी किसी सहेली ने उसके बर्थडे पे या उसके किसी और प्रमोशन वगैरह पे तोहफ़ा दिया।
ایک اور کلائنٹ نے بتایا کہ اس کے بچے سانس خراب کر رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس کا کہنا تھا کہ وہ جس چیز سے بھی اسے کھانے سے منع کرے تو وہ اس کو سانس دے دیتی تھی. جیسے کہ اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ ایک روز وہ میکڈونلڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذرا 1 منٹ کے لیے واش روم گئی تو اس کی ساس نے اس کی کوک کی بوتل جو ہے اس کے 6 سالہ بچے کے منہ کو لگا دی. ایک بہو کے گھر جب اس کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس کی ساس اتنی کنجوسی اور سے خاطر مدارت کرتی تھی کہ وہ دوبارہ آنے کا نام نہیں لیتا تھا. ایک ساس کا بیٹا کام سے تھکا آ رہا آتا تھا تو اس کی ماں منہ سر لپیٹ کے سر پہ دوپٹہ باندھ کر لیٹ جاتی تھی اور ہائے وائے کرنے لگتی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ سارا دن وہ بھلی چنگی رہتی تھی. ایک اور بہو نے بتایا کہ جب کبھی بھی وہ اس نے کچن میں کام کرنے کی کوشش کی اور کھانا بنانے میں اس کی اپنی ساس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کی ساس نے منع کر دیا. تو بولی آپ دال بھگو دو، مرغی کاٹ کے رکھ دو، سبزی کاٹ دو، کھانا میں خود بناؤں گی. کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جب میز پہ سب بیٹھے تو سب ان کی تعریف کریں اور بہو کا نام نہ آنے پائے. ناظرین، یہ ناقابل یقین ہے لیکن ایک ستم زدہ بہو نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی ساس، اس کو شک تھا کہ اس کی ساس اس کے پکائے ہوئے ہنڈیا میں ڈھیروں نمک ملا دیتی تھی تاکہ سب اس سے نالاں ہو جائے. ایک خاتون بولی کہ ڈاکٹر صاحب ہماری زندگی جنت ہو سکتی ہے اگر یہ ہماری ساس بیچ میں نہ ہو، انہوں نے تو ہماری زندگی کو عذاب بنا رکھا. تو ناظرین، یہ تھی کچھ حکایات، کچھ افسانے، ایسی باتیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہ بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں، گمان بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے یہ ساس کے بارے میں پرسیپشنز ہیں، ساس کے بارے میں خیالات ہیں، اور ان خیالات کے ہوتے ہوئے کسی بھی گھر کا ماحول سب کچھ دے سکتا ہے لیکن خوشی اور سکون نہیں دے سکتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ساس کا ہے یا بہو کا؟ سسر کا تو خیر کوئی زیادہ دخل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بات کریں گے. یا بیٹے کا مسئلہ ہے تو اپنے اگلے ویلاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارا اگلا ویلاگ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے ضرور سنیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہتوں کی زندگی میں خوشیاں اور سکون واپس لوٹ آئے. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچے اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. اپنے اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.